Uzima ninao moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi, aliyeingia rohoni kabisa, akanitilia hodari na shiba rohoni, kwa raha ya Mungu na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Banduku, facho telemwiko pa dunia hapa, nasema jambo yenu. Mungu awabariki. Leo hii kuna leta kama vile mashauri vile nimeambia sema leo nitawafundisha. Kwa sababu Mungu anapenda kila muntu lanajiita kwa muntu wa Mungu apate kumuyua Mungu na ayue bie ile Mungu alimutumia kufanya pa dunia. Hapa dunia wiko, hapa niko mi pa dunia na pale wiko pa dunia. Au napo waza au kutokelee tu, natokele wanasema muntu alitokelea hapa dunia au kutokelee bali kuumba. Na tuangalie mzuri, ulizalika ni njuu baba na mama badeside unazalika. Aina woe uliambia baparanga kwa sema bakuzale weye hapana. Na baparanga na bakuyata wesa kutazalika muntu. Lakini unazalika. Azapo unakuwa pa dunia nafai uyo sema uku na kile bana kutumia kwa kufahamu pa dunia. Kulo litoko usha kusahabu wasa kuje. Egosa vile kila siku yote muntu anapasha kulala. Tekala ti atosho shimama utame bushinguna wapo. Utayua semo rilala nileso utalamuka. Kama ulamuka utayuaka so rilala. Hakuna mtu anayuaka ile saa na ile sekonda na lalaka. Tashika tu kicha bujito, macho, ya unaenda. Shakulala. Jovile mtu atakufa. Kufa ni kwenda. Batu mingi banongopaka nini? Kufa. Tako meambia sa kufa njo enemi ule Jesu aliuwa wa mwisho, alivaincre. Msalaba kamuua ni enemi. Kufa ni enemi wa mwisho. Kamuua. Jushe bali tunakufuaka, tushanze kufa, tukwe na buzima wa lote. Tulikuwa bantu bote wetu lizalika bote. Tukuwa bankana yake Adamu na Eva. Unazalika una damu ya Adamu na Eva. Ngala vazin wako, vazin wako, mwe wote muna damu moya ya Eva. Njoma nilapa ka rouge. She bote tukizazi kia Adamu na Eva. Tunazalika na zambi. Lesa Eva na Adamu wanafanya zambi na polue damu. Tunazalika na china ile zambi. Jomana Mungu alichika alideside. Alikatala masadaka. Tunaonaka leo na mtu anatoa masadaka pa kanisa nini. Au unaweza vile unatoa manyumba unajenga. Jengaba kufanya nini sawa njobi takuokoa bongo. Kile damu tu ya Yesu njo takuokoa. Alikufa kumsalaba. Siku ya 3 anafufuka. Jue kama unaichika bila alifanya kumsalaba. Unapata uzima milele. Asa hivi mambo ninasema surtout na concerne bazairwa. Bale bote beko nasema bana ubiraka mambo ya Mungu. Basha kukusanyisha tu magrupuskuli ya bantu wanatupanga manjina. Shetu kwa Pentecoste Uni, shetu kwa Pentecoste Holiness, shetu kwa Pentecoste Nouvelle Génération, shetu kwa Assemblée de Réveil, shetu kwa groupe de prière, shetu kwa Catholique, shetu kwa Catholique Uni, shetu kwa Adventiste, shetu kwa Adventiste Évangélique. Tuma division toi mingi. Bote tunabatu Bible, nje tuko na ubiri.
Bote tukunaambia bantu amini Yesu taokoka. Bote tukunaambia bantu sa Yesu njo kanisa, mwili ya Yesu ni kanisa. Na kama unaamini unakuwa unani mkiunga mwili, unazalika mara ya pili. Sasa huyu ye Kimbangisa anazalika mara ya pili. Mishi juu anazalika kwa Yesu kani. Huyu Katolika anazalika mara ya pili. Bantu wanafanya vile ni mroho darfaka. Mungu anasema muzalane mukweba mingi muyale dunia. Bantu wanaikala fasi wanakusanyika, banafanya jina, banifanyishe jina. Banifanyishe jina. Mapande yulu turu mrefu kapika kwa Mungu. Juu muntu ndani yake anawazaka paka akwe yulu ya mwingine. Kama uko mmaso unapenda uko chef de classe. Uko mkarto unapenda uko chef de quartier. Uko na marafiki yako unapenda uko chef yabo. Fashi yote unapenda po wewe uko chef uko chef. Mwili sasa wanasema chrétien, mkristo, ule anaamini Mungu, mtoto wa Mungu, ni kiungio ya mwili ya Yesu Kristo. Pasko kiungio ya mwili ya Yesu Kristo, unapaswa kuwa na mission yako, fonction. Kuile mwili uona appartenir. Mpua haita kuriaka. Mencho haita shikiaka. Mashikio haita nunkaka. Mikono haita tembeaka. Mikulu haita rishaka muntu. Kila kiungio kiko na kazi. Paka na rinkucha. Na pale wiko atona katala, atone chika, uko na kile Mungu alikutumia hapa dunia. Sasa na vile utaka uyoe asema ni Mungu anakuambia. Roho na kuongoza kafanza kufanya. Aona kukuorientea, aona kukwambia sema Mungu anapenda hivi hakuna. Juu kila mtu anapenda kwa chef yake munjaki. Sasa mashuku manjali na pita bantu olea kukombanisha ile njala ishe, bantu wana kombanisha shimoko. Mwana mukiri shimoko na yala, mwana mai muona, mwanza mwanjalo shimoko, juu shimoko ishimika. Haita shimika. Nafai kuangalia kule shimoko inatokea kususi ya shimoko. Kule kuka moto, kule chini mwana mkajime ile moto. Tuna shimoko inajimika. Wanaka kutuanvairi kwetu. Wakasai, wanaka kutuanvairi kwetu. Baka mvairi kwetu ni wana. Unye wana vile Mutabwa. Ewe nasemewa wapi? Kubabemba, Kulubumbashi. Shinaona wako mvairi Babemba. Juku wenu kumpwetu. Kwetu hivi na hivi. Unasema wapi? Unasema kujilolo. We nani? We Kaonde. Kujilolo kwa wakachoko na kwenu. Kama unasema origine, shurutie kulotoka wakambao watoka. Mais yuwa ke chez bantu wote quelque part tuku bakuza. Tutoka muntu moya na bazungu na beushi. Tutoka muntu moya. Leo wazungu manza na kuvivumbula. Shetu wana bisemanga zamani na basa biandika mu Biblia. Sasa kwa Adamu moja tu dunia mzima yakayala. Adam jo mpwila mambo. Jo mwenye mambo. Mule Mungu alibariki alituzala shehe wote Adam. Iko sa fleur rose. Bon, fleur rose, mina zako na ma fleur rose zuwe kote, yote kwa mweupe. Sasa nuna shanga, jane bona ita rose. Sasa shi mwemela kwa fleur rose ya mweushi. Ile fleur rose ya rouge, ile ya rose, ile ya jaune. Sasa jane yuko na ita fleur rose, iko rouge, iko mweupe. Sasa pala njo jina ya ile fleur. Sasa ndipo maana sheye jana wana tuza sawa watu weushi au Waindia wa Chinois au wazungu tuko watu wa moyo. Kama unakuwa na vichwa viwili bwana monster, wana mikono tatu monster, juu bantu wangalapa kichwa kimoya, macho mbili, mikono mbili paka vile. Kama hauna saa wengine wanakuita monster, unakuwa anormal, hauna normal. Sasa we uko rangi yako wanateko
bronze, bale mwenza wazungu beko bronze, bengine beko brun, beko dark brown. Bon, sasa mnachana kwa nini? Uangalie tu bien. Utenda huku baindiang bashinois na bazungu, unaenda huku kila kabila utakuta vipumbafu viko wako, baakili viko wako, bakuya kudirije benzao viko wako, ba mapendo viko wako, bakuwana viko wako. Dunia mzima ndio vile iko. Dushe wote tu watoto ya Adamu. Tuzalika ile mabubaya ya Adamu ile. Kuna Kain na Abel. Abel anaangalia binti wangu minakabia mingi, Mungu ndio anibariki. Hapana. Chakula ya bini tampa Mungu nini? Anatoa. Sasa natoa sijue tampa Mungu nini? Sasa le roi Solomon anajenga templa na Isha. Anasema Mungu ni templa bunene kanile ntezo kujenga we Mungu ikale mo. Ndio mbingu mbela weneye. Ngalona bunene ya Mungu. Ashwangare babake Adam wala mamake Eve wala ndugu yake Kain. Kain akasema Mungu anamwangalia na macho mzuri na miacha nikatoa. Mnisikia bien, imiter fatilisha. Parce que mlongo anatoa na miacha nikatoa. Naenda natoa. Mkubwa wangu anatoa, naenda natoa. Njali mambeko, mantunda, ni batu. Jo Biblia nasema Mungu anaangalia je pas kubiangalia na regard favorable. Ikusa lewe yunula kuona kwa gouverneur nini Kiabula. Wanda kumutoea na kambuji kakilema nda kumutoea Kiabula. Bata kufunga ngana mkasho. Mutoea hata kankuku kakaloko kuliko kutoa buji ya kilema. Ndio Biblia nasema wale mnasoma Biblia, ndio Biblia nasema. Donc, je vais aller kutoa ma superflu. Hata bale mnatapaka makanisa mnatapa. Watujengia kanisa. Aluza mtoka kanisa. Anashaka barfalin. Muna kule makutaki anatoka. Yeye anapata benefice ya 1 million. Antoa $1000 pa kanisa. Mungu anamuona ni mtu mbaya. Kama yeye anampatia Mungu anampatia 1 million. Nenda kutoa tu 1000 pa kanisa. Uchoyo. Juu biote bile turukuta pa dunia tutabiacha. Mungu kama nakupa abio uku gerant wa bantu bengine. Juu vile vitu tuwampasha shetu yue ndani ya roho yako yuwa vile. Unaangalia leo unaingia mwi kanisa au shikata leo nasema leo na ubiri, lakini mkitoka ni maso mrembo Kiswahili mnaingia mle ndani bona ubiri mbia kwabo tu. Unaingia mwili kanisa Batawa, kanisa Walamba, kanisa Wemba, kanisa Bakasai, kanisa Bakongo, kanisa Malingala. Dieu a nini bima division. We catholique wende kwa Pentecôtiste ukaubiri. Tashana haya utafukuza saa imbwa. We Pentecôtiste wende kwa Branamise batakwambia ona ya matonere we. Septième saut. Est-ce qu'on a eu la voix du 7e ange? Est-ce qu'on a eu un message? Oh, on a posé ma question moi, na mwenye wajua kuna changa. Est-ce que abantu wanabina basomaka Biblia na bona banaamini ule Mungu mimi naamini. Donc bantu banaanza kudute. Est-ce que huyu Mungu bwana ubiri ndio yeye au Mungu amekwenda kwapi? Jukila bantu banasema Mungu kwetu utapata miracle, Mungu kwetu tuna profete huku atakuprofetize. Baina kuprofetize kwanza asubuhi wewe napaka na siku utakufuaka utapata kile unatafuta. Juu na wewe na yako kazi wewe kufanya. Wewe na yako napaka bubaya babantu. Angalia upaseri wetu ni mwivi hivi. Bon, yeye ni mwivi. Tunaacha kwa mwivi anaenda bantu. So utafanya nini juu sade wale bantu le paseri wale wanalanda. Jole mnapasula makanisa. Kilo na waza muroni nini? Tuangalie mbele bila. Wanamka asubuhi, sasa nenda kanisa. Na yeye bila tu uvale, on a changé. Voilà ka pantalon, non.
uvala ka chemise unachange. Unaweza mbele watoto, hii chemise haina bien. Ni kitu gani kile kusukuma ulize bantu? Mbona unajiuliza wewe ndio unazouliza bantu? Pero unalipenta katamake ki unalipenta nini? Unatengeneza tunywele, unavaa inkanjo na itosho, wale unaweza kufanya kitu 30 minutes au 45 minutes mshamba para changer manguo. Juu ya nini wewe uko na bwana, uko na watoto? Unafanya vile juu ya nini? Ni kitu kani kina kusukuma? Donc inapaswa unajiuliza ni mambo kani nini kusukuma juu ya nini mnafanya hivi? Juu ya nini mnapenda kufanya hivi ni unafanya? Mshike bien. Joke ya lazima ni kile juu ya nini ni unafanya hivi? Juu ya nini mnapenda kuvala hivi? Juu ya nini hivi? Juu ya nini hivi? Blebi na yala marupa chuki robu baya. Chami bakanyone mkanisa leo. Chami bakanyone leo kurenyo. Sa muriona maubiri nilipita na ku TV. Mulishika vile nilihubiri. Mulishika vile ule nitapa maubiri wewe ni compose maubiri. Au mamimbo leo nakosa ni wa gospel, mimbo ya gospel. Mimi najua luanje kila mtu wote anaimba. Mwingine anaimba sariba vibaya. Bila alisema mambo yake. Ni sauti ya Mungu. Aliwapa kama mapasaje mbili wa compose. Sasa iko mubaya kwa nini? Nijuka melodia ukashike bien kwa masikio. Donc kile mnafuataka mimbo ya Mungu kale ka melodi au liko na kugusa kuro. Juu Mungu tunapata ni kuro. Nature yako. Mungu alikuumba vile yeko Mungu. Kitu cha kwanza ndani yako ni Mungu. Eske nikivuale hivi nitampendeza Mungu? Unavala kajipe mbele yako kafupi. Kisha banakufanyisha kwa mstari saka tabs. Pale unauza na pasula tena ipande yulu bantu waone nini. Kisha basi mango tembea bunji. Unavala uende kala kumbele, unatengisha kama mkuru waone kile kilacho uvala. Unavala saa, unasevera Mungu saa. Na unavala ingine saa, unaweka mkono pa meza, unapika mkono pa meza, bantu waone ile saa na ile bag unavala. Mwe saa nebe mabag nebe mashetani, Mungu abinako. Mariage, kufa mariage. Mariage kufa mariage ni nini? Amoye vile Adam alfa mariage. Amoye vile Isaac alfa mariage. Amoye vile Jacob alfa mariage. Donc yeno mariage mwe inafanya sa ya baromea, mnafanya kala mango beupe, muntu shuku yote mnafanya busharati, unamvika voile, ndio unafungule voile. Bali nandika. Kama Jesus anaenda kufeti ya mariage, haina feti ya watu wa Mungu. Ni wapagano wale wakati bala wamwiye Mungu. Arenda koje kwenda kuhubiri. Asa wewe kule kufeti nda kuiba, wenda kulionyesha kwa watu, kule kufeti nenda kwa watu bakuyasa na galakako. Wanda kufeti tu tote franga bakuya sa preso au kule kufeti kule nendaka juu ya nini kitu kani kusoma kako Yesu zwa nenda kwenda kuhubiri ukasa kule nendaka wafuata kwa nini usale kanseri kwa mbaya bali maubila uvivu ya uvivu ni wenjo uko na uvivu muro Mungu anabeza sasa pa kuhubiri pa malalamike baluke yule apike mikulu pa meza bake ma instrument saa pasa ndo shanga makanisa yote na mamiko mudo masadi ya kuchacha ora sema utona awape kwa kanisa miziki dum na vile wana ubira ushiki baba waza kanisa pale hapo kanisa makele sasa mtashikia ya wapi sino ujangalembe muro yako unapenda nini pale unasema ile mambo hilo pale panda wende kanisa unaweka mainstream unaweka mabafle nje bale wana bishikia kwa ndani wewe mabafle unaweka nje jani Ata bushiko ni mangoma matapage nocturne. Pale liberté ya mwingine nanzia ndio pale yako eneshi. Devoir yangu ndio droit yako weye. Devoir yako ni droit ya voisin wako.
Donc je ça au John hapa na madwa ni droit yetu, ni droit na mkanisa droit yetu droit. Ona mimi mbona tu bien Jésus Christ ni mzaliwa wa kwanza. Ndio mwanzo. Kinto cha mwanzo ni Jésus. Donc nata mawazo yako, mumimbo yako ni Jésus. Ça par exemple, na préféré hata kushika mimbo wa pagano kwa kushika mamimbo wa ya Kristo. Kutaimba unotegege wanaimba maparole mwevi msheni binyo kandio naimba. Taimba imba ti mimbo inaisha mishi shua rimba nini. Mekuwa ingine wapagano bona conseiller wewe acha mbia benyewe rufanye hivi na hivi. Kama na conseiller mo bantu na pika wana intercession munga bantu wanashika mambo iba interpeller. Sasa yenyewe akikesi ndio bintu kanimbo naimba. Mambo ni roho. Ndio tunasema kwetu. Mambo ni roho. Mambo ni roho yako inakukataza leo usipande motoka uende. Unapanda motoka accident kuna vunjika. Tuenda kuongera hospitali. Wewe ngikatoka panda mole motoka, mimi nipanda tu paka vishi nikichwa nguvu hii. Sasa kumbe naweza nikichwa nguvu. Ulipandia nini ile motoka? Roho yako ilikukataza. Mungu anasema kia kwanza ni Mungu mzaliwa wa kwanza. Wa kufufuka wa kwanza. Njo Yesu, njo Mungu. Wewe roho yako kila mtu msubuhi sasa vile mwaka nye barakuchambula vile bitota kuchambula vile manyonga biba bintu yako vile kama ni kanji ngarfa njo vile wewe unalamuka tu msubuhi naanza kuwaza waza ule yombako vile nichambula tu hivi na unaanza kuwaza tafani tenda kwa nani wewe njo biko na waza wewe kama unalamuka kwa kwanza waza mambo ya Mungu. Kama unalala waza mambo ya Mungu, omba Mungu, imbia Mungu kisha lale. Hapana hapana kulala mbele unaanza kuwaza vile utakupinda mandeni usubuhi vile uvazia wako yeye ni Kasai, uvazia wako ni Muluba, uvazia wako wewe ni Mutabwa, nini vya vile. Pana wasa bao tutamvair. Bao memvair wapi? Na mkanisa amshikata haya. Ile Mungu anaita makanisa, tuma group. Tuma synagogue, tuma denomination. Abasema Rehoboth, abasema Maranatha, abasema Vie Nouvelle, la cité de David, Vie Nouvelle ya wapi. Ozo ukiangalia kwa mbele, Mungu anasema ba mingi washakupotea kabisa. Bala kunomee kwa kweli watasawa kwa burgomestre. Kesho nenda kuuza nyumba ya $300,000. Est-ce que salaire yako huyo ilifika kama 300,000? Bakunome gouverneur kesho nenda kuuza avion. Makuta antoshapi. Makuta abantu leo naiba. Na wewe mwenyewe unaangalia ni chef preso bangu tupeka tumamia tukalokota kasa kwa 1000 francs balabala bango mwibangiele kumipata ma 20,000 francs ne baimbia pona baimbia kesho njali na kuisha. Muyo asema ile badirija mafranga beko natumika nayo na lebeko na mijengano ya makanisa ni ya bwivi ni ya damu ya bantu. Bantu waliteswa mungochi na pomoka bantu wanakufwa mafamilia baba indemnize ma ile tumika we mamari yote mfranga we PDG na we gouverneur na we ministre munekari hapo. Munayasema mfranga tu ya immigration sa vile kwetu kuzairi. Inezi kurisha Zaire mujima ya migration tubuli. Bayo mfranga angalia nitaka miambia mwe bale mnashaka mambo ya Mungu njo mteni comprendre. Mtoke mbile mabintu. Machewe bapagano. Njo mtaona Mungu ataanza kumipatia bile Mungu napenda. Nona makaja kana keko. Makaja ina. Hawa mbona tumika ba. Ni wa madawa sana. Sababu wewe wa Mungu sana wewe. Kama Mungu akipanga kupatia kazi, ule amfanya madawa anapata kazi. Anapikana na wana anampa kazi. Afu wewe mtoto wa Mungu, unaongopa Mungu. Paka ma voyage kumakanie. Leo ndio kwa prophète Joël, kesho kwa prophète Jérémie, kesho kwa prophète fulani, wewe prophète mwe toka Mungu wewe. Non. Tuache vile vintu vile. Tutubu. Oh, shiva catholique. Oh, shiva protestant, tuna sa mweya. Shiva methodiste, tunaomba la méthode.
Si tunampa Mungu ule profeti wa rangi yetu Kimbangu. Mais sharubiri Jésus, est-ce qu'on a rangi ya Jésus? Ça ni Mungu wa bazungu. Nani kwambia ça Jésus ni Mungu wa bazungu? Qui t'a dit que Jésus ni mzungu? Angalia bankambo yake. Abraham atoka Mesopotamia. Wewe na mimi tufunzane masomo. Ba Mesopotamia si ni watu weusi. Maana Abraham alikuwa mweusi. Kama enda leo pa Rome pale, pa katedrala, kule la papa, kule za papa wa Roma. Tawala dunia mzima na makanisa ya kwao. Wanasema no Catholic Romain. Na iko Lubumbashi. Catholic Romain iko Kapanga. Catholic Romain iko Mbushimai. Sasa nini wao kudomini watu au nini? Mungu ana mbili. Mungu yuko ndani ya sauti yako na ndani ya roho yako. Ile unakusukuma acha hivi. Jo Mungu ule. Mutoke mubili mabintu bili bya kumipotesha bili. Mimi chetu wa Pentekotista tomake na batemwe de Jehova. Shwe njoo nika mipaka, unaweza na mipaka ile utaona Mungu we. Angalau ule kumsabala bar kumbuka tu jina ya Mungu, sasa unikumbuke. Ile shukrani yako mbingu. Kitu cha kwanza ni Mungu. Hii bingine Mungu ndio atakupatia. D'ailleurs, kitabu kia Matthieu chapitre 6 verset 33 inasema tafuta mbele bufalme bwa Mungu na justice ya Mungu, hii vingine Mungu atakupatia hapo. Sasa wewe ungari Mubemba, wewe ungari Musakata, wewe ungari Mukongo, wewe ungari Katoliki, wewe ungari Kimbangisi. Sasa utamwona Mungu je? Atona sema ila ko français ko belge, haina problem. Si bote ni batuto ya Adamu. Bote ni Mungu jari baumba. Biumbe wetu ya Mungu binamfana Mungu. Mifano yenu njua mubaya. Mtoke mbele mabintu anasema sortez du milieu de mon peuple. Kama ko peuple wa Mungu. Kama unajua sema wewe utenda kufalme wa mbingu. Na roho yako inakwambia sio ndio kumbingu. Jua mingi roho yake inamwambia wewe kwenda kumbingu utenda. Roho yako Paulo anasema kama conscience yako ingana kukondane, ona sio tutamwona Mungu. Conscience yako ingana kukondane. Wewe mwenyewe tu anaamka busubuhi sasa lakini le muntu wewe mpika mbaya. Wewe mawazo yako tukupika abantu, kueskoke bantu, unabarimba nini uno shankalanga uke bimasukari bule muvere yankalanga muntu anakuwa anaanza leo unapata nkalanga mingi mtu ngalanga tuloko sio tukankopo kaloko muntu konaanza utunuza tukutuloko puko mulande muntu akupatie franga unamurimba exchange kisha anaenda ashiwe kintu wasabu mpafule wona furaha yako ni pa dunia kumbingu utaona mbingu. Shetu watu watoa Mungu, tutoa kwa Mungu, tuna kwa Mungu. Kia kwanza maisha yako ni Mungu. Ate so unatafuta mfranga. Première chose, Mungu. Deuxième chose, bibi na watoto. Au bwana watoto. Asema ula sipandre soin ya familia yake, eko pire qu'un infidèle. Bon, hii mambo imenterpele. Kila mtu imenterpele. Kila Mungu anapenda ni nini? Tutasoma mbele tushikia Mungu anapenda nini. Jumutoke mbiwa politiki. Leo baba Kristo kwa politicien. Angalia bintu unafanya politiki. Kiki kama serfanka. Vina hivi. Ule nani nguza. Nani tsekedi. Nini ba pakani palu kama ni. Angalia bintu unafanya. Wazo tapa bantu kuliko na Mungu. So Moise. Bela mtapa la kusafachi de Nazareti. Banduku yangu. Moyo asema ile majina ya Mungu munapanga bantu. Iko nebaleta laana na iko na kuleta laana. Siku ya mwisho tashangaka, unaanza kutoaka sadaka, unaomba bintu, unaomba Mungu, nini unaombea bantu, Mungu anakuambia toka pale, we mtenda mabaya. Unaona glory ya Mungu unapatia mtu kweli. Prinzo, wenjo mwisho, rudia tu. Pale wanapikia bengine mikono. Wewe sana ile kazi pengine wenjo utaweza kuireusir. Oro mwache na yeye. Jana naweza kusema mwache na mimi pime. Wewe kandidature yako upime. Ambia bantu
baconvaincre. Bon, mi naambia bale munajita bakristo, bukristo wenu uko namna gani ndugu yangu? Ni sikitiko kubwa kabisa. Fungula macho. Tusikie banasema hapa. Banasema kitabu cha Mungu, mu Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Asema, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Asema wenye munaona vile Yesu Kristo mpaka mafuta kirona jazo na mtakatifu. Jean-Baptiste anambatiza paka hivi anajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haikumtume makanisa kwenda kuhubiri au kwenda kuombea bantu. Kitu cha kwanza ilimtuma mbele mpori mjango kwenda kuomba. Anaomba 40 jours. Biblia inasema kitabu cha Luka sema akatoka mo revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mwenye kufunikwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Katoka kule renome yake kadire padre fasho alikuwa anapita. Kavumu yake na panda. Mesa weye. Unaona mie. Ile sawa jamu narku yaka. Ile sawa bonka kwa shudru mbebeka sakoshi. Ile sawa bante kotise bilanzaka ni sheye. Bilanzaka mu nyumba yetu. Bilanzaka mu nyumba kushusa mkaburi. Jesus anaingia mkaburi. Se kaburi leo tejitapa sema na mimi nitaingia kwa mbingu juu Jesus anaingia mkaburi. Wewe angalia yako mambo. Jazwa Roho Mtakatifu. Uende mujangwa, mafungo, maombi na mafungo. Hakuna kitu kitafunika kwa kizuri pasho maombi na mafungo. Unaona mkartie yenu bilalo abina amo mamitumba, mamai kuna yala ma inondation, bantu wapisa manjala. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ombe mbele quartier yenu njala ishe. Kama kuba bwizi, omba ina mampepo ya bwizi toke mo. Mungu nda kurudia kwa politicien. Afu wanjole venye baloji watu wale wa mwivi banza kwa kumiua bushiko na kuminyang'anya mamfranga. Eske Mungu wako anashikia kama maombi? Kwa sababu juu ya mambo yote muombe Mungu. Na bale bashefu mkini baombe. Juu nini kama ne baombea pay yenu ina dependre na ile maombi yenu. Na ngaza wafanya ba mwivi ingia maombi. Kama una madana na mabuluji bataka kukimbia. Pana baba tutoko nafukuza sasa profeta Nembesa ni baloji wana niloka. Ni wewe wa Mungu utawakimbia au utawatupa nje au mloji utakimbia wewe. Mama mloji unamfukuza. Mama yako pale kuzala jana shukukuri. Baba yako pale kuzala jana shukukuri. Hata wewe na mloji wa kweli. Ni wewe uko na una Roho Mtakatifu utakimbia mloji au mloji utakukimbia. Pana wewe unamsikia kimpepo kitatoka. Angalia Judas Jésus anasema l'un de vous est un démon. Ndio maana ulitunjika yeye moya. Jésus asikumsema kama mtu mbaya kuna iba msadaka hivi utanitoa. No. Akala hiki. Anasema mwisho ya huyu ni mauti. Mais du kama il sait qu'on a démon, tant qu'on touche le démon. Parce qu'il habite un corps d'autrui. Parce que lui était un démon. Ndio alikuwa na courage kwenda kumujisha. Sasa finalement mtu unambamba. Enda kurutunjika. Na wewe pale wiko kitu kani kinelana importance mu vie yako. Pakulala unawazaka nini? Pale namuka busubiri kitu kani changu yake kwanza mkichwa yako. Pale kuna ma problem malari ingia mu nyumba yako unawazaka mbele nini? Ba mingi malari tutaka nataka kufa. Bien nataka kufa. Fulani nataka kufa. No. Haina malari na waka bantu. Aina malari. Wa malari na kufuaka, wa sho malari na kufuaka. Accident ikalake paka mu avion, accident ikalake paka mu mashua, accident ikalake paka mu bateau, accident ikufa shote oneri punto na nguko na kufa. Sasa ndio na lalo na kufa. Hiyo atasema kama mtu anazalika yako na lufu yake kumpembeni. Attention kwa na Mungu. Tufanye vile Mungu alikuwa anafanya. Asema anaanza kwenda de lieu en lieu. Et qu'on a prêché bonne nouvelle
et qu'on a libéré, bale beko sous la puissance de Satan. Bale beko sous la puissance de Satan. Bale beko pikara bantu bushiku bale na bakuluna. Si beko sous la puissance de Satan. Et Jésus va entembea de lieu en lieu. Quand on va libérer, bale beko chini ya puissance de Satan. Asa woko na foko na kimbia puissance de Satan. Kwa mukati tatulolaki baimbwa bampushi bushiku bona kufinyanga panshingo we mkristo we. Ça, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Après, on a voisin kulomba nchume santa kuni lokawe. Mukristo wa kulomba unipate konfranga nilipie ni ujeke kumunani mtoto wangu malari. Sa kwa naendi kuombe. Meyeka wake mtoto wangu malari anda na bango kutaka sadaka na anda kuna kupelea kopitalo. Jani wewe mchungaji wa kanisa wewe. Kama mtoto wako malala wako malari jana upigae magoti na liombea vile unaambia kama minifu mtu anakuambia sema banifukuza kwa masomo ndo bezina mfrango naambia sasa okay piga magoti nikuombee Mungu atakusaidia atakufanyisha miracle jana wewe kama nataka kufukuza kwa jumba na baba kutaka sadaka ndo kulipa nyumba sio tu na vivre tout ma confusion toka mbele bintu kintu kwanza mvi yako ikwe Mungu wote face vile Jésus uko unaenda de lieu en lieu faisant le bien. Ulana bilato, uwe na kuongoza mope. Ulana na mshauria bantu. Kama tu unapikana bila bwana nini, waombe Mungu wende washauri. Fais le bien. Fais ce qui est bon. Kisha, asema, alikuwa kona ponesha bale bote, beko sous l'empire du malin. Ngaraza pays eto, ba mingi, beko sous l'empire du diable. Kuna mtu anashimaka kama anasema unapa macho puko roho mbaya tu roho mbaya. Kwa hiyo hata shaka la kimu unamwangalia tu mmoja unaogopa la kuongopa sasa huyu ni mademoni banduku huyu. Bon, okay, Mungu amebariki mebote hivi kesho tutaendelea kusumburia mambo ya kesho ni nini. Jani ba mitume banaanza kwenda de lieu en lieu kuhubiri sauti ya Mungu. Mtume mwana muuliza Jésus, babangu anakufa, babangu akunizana anakufa. Acha nikamujike babangu kisha nitakufuata. Anamwambia sasa acha bafu balijike wewe wenyewe wewe nifuate. Donc ya lazima ni Mungu. Aina saa taka babangu anakufa. Hata myomba yako sanganisha kwa nani anakufa. Kia lazima mbele ni Mungu. Shate vya Mungu wendo kazikani. No. Kama unasa unampenda una anakufa. Biblia inasema nini? Biblia itutuma kwenda kubashika bakufa. Inatutuma kwenda kubafufula. Onda kumfufule. Mungu anakufa anatuacha. Sasa kutoacha yake nende. Kama unampenda mfufule. Kama uko incapable kumfufula, sasa wewe amini Mungu. Au ichike kwa vile Mungu asani vya kweli. Jo Mungu asa mwende mkahubiri habari njema. Mkaambie bantu mambo ya kumbingu. Mkaponeshe mamadari, mfungushe mademo, mkafufule wakufa. Mungu wakila papa kufukuza mademo, ile mademo ya tonekule natokea. Bado tankanguka, wanamkanguka wewe Yesu. Kesho wale watu ba mwivi tu. Kuna mabintu ma magazin, chambulana, bwana wenyewe. Asa kwa delivereje. Kama unaangalia kanisa Mungu anataka 10,000. Sasa ile batatu tu ndio wanaongopa Mungu. Awe wengine wote shikaka bwabo, ona kabwabo. Ngara mifano. Unamuita pardon monsieur, anakuangalia mbele chini na yulu. Ngara kama mtoka na mkiamini. Donc ungana mambana na Mungu. Kitu ya kwanza muvi yako, mawazo yako, projet yako, maprogramu yako, mbele ni Mungu. Kama unataka kujibu mtu, zungusha ulimi hata 7 fois wazi utamjibu nini? Jibu saidie. Au vivre juu yako wewe kwa satisfait. Uko na vivre juu ya bali bantu Mungu anapenda wewe waambie mambo ya Mungu baokoke. Angara vile Jésus alianza, yeye anasema au commencement ce n'était pas ainsi. Na mimi niambia au commencement ce n'était pas ainsi. Mwanzo yote ya kila kitu haina vile tuko naiona leo. Jani leo ma miracle ifanyike. Kuna kwa leo ma ministeri inasema prophète. Prophète na makanisa matatu nini? Kuna profetize, kuna kuambia na ile survêtement de vala jana.
So prophet kwa pa masuri na abantu. Wao ni bule bubaya wao wanafanya. Wewe yako prophet kushusha mai, kushusha mafuta, kuparana mafuta. Wako prophet kunawishana mai bushiku babi abantu. Ba mingi batu batupa momoto. Jone mambo ya kesho tafundisha. Juu ya niba mitume balifansa Jésus. Balanza. Tubweni, amini Yesu Kristo, amini Evangile. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Dans le côté où on est, il faisait le bien, il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. John Léa Alphanique. John Alphanique. Balima kapiote watatu kwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Balima kapiote watatu kwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Atakusanya ngano kwa furaha ghalania, bali makapi yote watatupa motoni, rafiki utakuwa wapi? Uliyelikata neno zuri la Mungu, utakuwa wapi milele? Uliyelikata neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalania, bali makapi yote watatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Mungu awabariki. Kesho tunaona kesho kama Mungu anaturuhusu. Mungu anaweza kurudia leo usiku, tunaenda letu.